Puila tamnibagoi amtui kaisa chini srangnai bodol labokhana nangkha Bandno kisa masagarana chini Tripura hasteo 1979 Kokborok abo one of the state languages sile recognition only family ulo abo turuk khayui university অর্থাৎ post graduate jora abo chini Tripura hasteni Kokborok srangnai chini sarairok kaham khaino borok borongni answer sui phayo abono kono problem ongia kebo bangla bai suyo kebo roman script bai suyo left from government tongfuo abo amti khaino option dikha jani sada manitui abo te kono problem ongia Tripura government Tripura board of secondary education or yapti damani ulogo university grand commission Tripura Central University borobbo amtino yapri nakha kono problem kori 2018 BJP IPFT government family ulogo 2021 jora amti khaina only pheke borobbo kono problem ngiya tabo সামান্য সিমি হঠাৎ খাই 2023 নি হইতে বিজেপি হাফাং বড় একটা সানানি চেষ্টা খালাইখা বা সাহিত্য মতামত যে সিবিএসই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আমতই কোন ল্যাঙ্গুয়েজ বরংনি শুনানি এলাও খাইয়া আবো কন্ডিশন আমতই হইনি বুঝানোর চেষ্টা খাইকা তো আবো তাতাল তামনি বাগৈ যে ত্রিপুরা হাস্তেনি যে শিকামরাও নিজ অফিসিয়াল নমেনক্লেচার অংখা লুসাই সাবজেক্টনো ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি মিজোরাম বরব্ব সিবিএসই পরীক্ষারিও বড় মিজো ল্যাঙ্গুয়েজ নো রোমান স্ক্রিপ্ট বে সুই দङ সিবিএসই অরক কোন অবজেকশন দিয়া নকে তামনি বাগৈ অরং নাই নকে তামনি বাগৈ অংখা আবো যে বিজেপি হাফাং আসলে বরংনো চালগংখা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আরএসএস দি ফিলোসফি তামো চিনি ভারত হা কতর হিন্দি হিন্দুস্তান সিমিস মামনাই অর্থাৎ ধর্ম পৈত আব হিন্দু মামনাই তাই ল্যাঙ্গুয়েজ বা কক আবো হিন্দি সিমাও নাই হিন্দুস্তান তোমরা নিংখাই আবনো মা বেবাত্ন গসিমানা নাই আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইনো থাংথানি তিনি স্টেট গভর্নমেন্ট আমতি কাইসা জঞ্জাল বরাও বুসকাংত বুখা আবনো তুই থাংনাই যে অ্যাসেম্বলি সেশন ফার্স্ট সেশন সেকেন্ড সেশন থার্ড সেশন প্রথম সেশনও অনেক ডিবেট অংখা এন্টায়ার অপোজিশন ত্রিপুরা মথা সিপিআইএম কংগ্রেস স্টেট গভর্নমেন্ট নি ও এন্টি ককবরক এন্টি ট্রাইবাল এন্টি ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি নো কন্ডেম খালাইখা থাংনাই সেশনও চিফ মিনিস্টার মা বসিখা যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইব শুনানি দুনানি বাগৈ দিল্লিও শুনাই কিন্তু তখনও ও জঞ্জাল আবো বরক সবাইয়া আসলে বরক যে খাবাই খুববাই যে আবো অংথুম বরং নাইয়া অঙ্গই তাবক যে এই সুরংনাই বদল কাইসা বরক যে চবা বরক সাকলাইমানি কবকমানি যে 12 ফেব্রুয়ারি হইতে আবো মানিয়াসাক রেল এবং লামা কাসনাই বড় আবো আং হিন্দাই পইলা আবো স্টেট গভর্নমেন্ট বিজেপি আরএসএস
बरंनो चक्रांत खायो बरंनो आमथै कैसे दी अब ए साग्लायनानै बाध्य खालायखा अब बेलायखे आनफर्चुनेट एवं त्रिपुरा हस्तेय जे टंक सामनो ककबरक लैंग्वेज अब शुद्ध ककबरक सानाय रंनि बागैया ताई गुबुन बरबो आमथै केवल उनथुं दाबर नाया इजे टंक सां तंमुं बा ककबरक लैंग्वेज स्मूथली तिनि यूनिवर्सिटी जरा आबुंखा आबुनो जरा नायसिगमानिया अराय फरेस्ट नाम खानायनि बागै आबु खालायखे ओ जागाव आं दा साननाय नाय चिनि पार्टी सीपीआईएम ताई गणमुक्ति परिषद नेमगै एवं आं सागबो खरकसा ककबरक सानाय आबु हिसाबै आदम हिसाबै जे ओ डिमांड जरा तिनि ओ चबा आबु खायनाय चिनि बो डिमांड आबु बरंनि प्रति चिनि टोटाल मरल सपोर्ट दं 100% 200% किन्तु पयलानि सिमि आसु एक्सट्रीम यदिও पयलाया आबु तै अनेक अंखा थांगियाबै स्टेट गवर्नमेंट न ताई कैसा सुजुग रेगराति कारण त्रिपुरा हस्तेनि मेजॉरिटी बरक ककबरक सानाय साया ओ डिमांड न बरक सपोर्ट खायो स्टेट गवर्नमेंट बो किसा रियलाइज खाने अंथुम आबु तुई जदि आमते घटना अंखाय आबुनि जे तंहिनाय माने काहाम अब यापनि सजांनाया नरक बुसिदि जे आबुनो तुई बुसुक जादे सेंटिमेंट दं आं स्टेट गवर्नमेंट बो रिक्वेस्ट खायनाय बरकनि इ एडामानसि एंटी ट्राइबल एंटी ककबरक डिविजन बरक अनि नाकारदी एवं सीबीएसई न स्टेट गवर्नमेंट नि स्टैंड बुझक दी कारण सीबीएसई नि जे पॉलिसी आम तुई कोनो ए कंडीशनल डिस्क्रुई अब बरक माने चुकले खलायमानि ताई ओ अर्गेनाइजेशन न बां कय नाय हे डिमांड रंनि कुबैनो किन्तु किसा जरा देग्रादी ताई किसा जरा देग्रादी अनेक जरा देखासों ताई जरा देग्रादी कारण चट खाय तामक जदि लामा कासुदाक खानखाय रेल कासुदाक खानखाय स्टेट नि लाइखे प्रॉब्लेम हमनो काज आबुनो माना हाननाय आबुनो मुखा सिनि स्टैंड बा आं पर्सनली अनि रिक्वेस्ट टू बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड दी TISF दे प्रमोशन संगठन बुङो बरंसानि साथे